बारंबार पुनर्वृत्ति होती मो मानस पटरू केवे भी भूली होनी सही कथा भाभी भाभी এই পাতার উপরে আজ জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে সতরে সতরে কোন মাসা পূরণ হেবনি কি আসে সাহায্য করিব কি আসে মতে সাহায্য করিব সতরে কোন ভ্রাতৃ হন্তার প্রতিশোধ নেই পারিবেনি দেখে সুমারিকে দেখ তার ভাতৃ পড়কো কাহি জন্ম নেইছিল अरे भाई रो प्रतिशोध तो नहीं ले पारिबो काहे के भीतर पुरुष पड़ी ए पाताल पुरे पड़ी रही जो केही साहाय्य करिबे कोन करिबे भाभी भाभी आज जराजीर्ण अवस्था उपस्थित लाଗୁଛି की साहाय्य करिबो সেই নারায়ণ কেতে রূপ কেতে কেতে কোন তার তারা कौन ऊपर किभली भाव आसी ए पातालपुरी बसी मत भी विनाश करी देव पूर्व मत किसी उपाय विचार करने पड़ी रही अच्छी पातालपुरी मातामह आमर प्रणाम ग्रहण कर किए किए बाबा मातामह आपण कन्या नौकेशी पुत्र हूँ आमे मैंने नौकेशी पुत्र नौकेशी पुत्र हाँ ना 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 मोर विश्वास होनी केते मारे तो माने सवास अरे मत कोन मोर प्रस्ताव दबनो नहीं तुम्हें अरे सतने परिचय दियो ज्येष्ठ पुत्र नाम मोर दशानन दशानन ये मध्यम भात मोर नाम तर कुंभकर्ण ये कनिष्ठ भात नाम तर विभीषण अरे सतने कोन नौकेशी तुम्हें तीन पुत्र अरे अरे देखि पड़छ ये वृद्धावस्था रे तुम वजह जो हसुची तुम मन को पाई दुख तो समय राजी अश्रुधारा बहुची आनंद अश्रुधारा देखी पड़ो तुम तुमको अरे शुणी पड़ो मु कहीं पड़ी रही से कथा तो पचार आज बुध बयस हो सारी बयस नहीं मोर वचन कहवा शक्ति नहीं बुझीपार मत साहाଯ୍य जानी मोर आत्मा शांति पाइब शांति पाइब अरे कहूँ शुण मु एकुटिया हजन नी तीन भाई आम थिलु माली सुमाली माल्यवंत कल्पना कलु सत सिंहर बल नहीं त्रिभुवन विजय लाभ करने आगमन हेलु सर्वप्रथम स्वर्गपुर इंद्र राज सिंहासन छड़ाई आम सहित युद्ध कलु से युद्ध पलायन निश्चात पलायन कर अंतर्जमी नारायण पर से शरण पशिला से नारायण सफल
ସହିତ ଆସି ଆମ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେ ନାରାୟଣ ଚକ୍ରରେ ତମର ସେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରାଣରେ ବିନାଶ। ଆରେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ এই যুদ্ধর রণাঙ্গনে শয্যার শয়ন কলে। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଏଇ ପାତାଳପୁରୀରେ ଆସି ରହିଛି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ରେ ତମମାନେ କେବେ ବଡ ହବ, ମୋ ନବିଶ ପୁତ୍ର ମାନେ କେବେ ବଡ ହବ, ମତେ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରିବ, ମୋ ଭ୍ରାତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ। ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମ ବଳରେ ମିଳିଆ। ଆପଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାତାଳପୁରର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟକୁ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାତୃ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଭୀଷଣ ମୁଁ ସମସ୍ତ କୌଶଳ ତମକୁ ଶିଖାଇଦେବି, ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିଖାଇଦେବି। ତମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଯାଅ ବିଜୟ ଲାଭ କର, ତମ ଅଜା ମରିଥିବାର ମୋର ଭାତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ଆରେ ଯାଅ ଯାଅ, ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାଅ। আই পাতালৰো সুগন্ধ ছাতিৰ সাৰণ আই বেঢ়িলা সে লংকাপুৰ অতি গোপন আই ভয় পাই ৰঘুবেৰ হাৰি পৰাইলা আই পুষ্পক বিমান দি সবু ভৰাইলা ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବା ଦୂତ, ଯାଅ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଦଶରଥ ଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ। କଣ ସମ୍ଭବ? ଆଜ୍ଞା ଦଶାନନ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ। ଯୁଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଦଶାନନ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମୁଁ ତ ସମକକ୍ଷ ନୁହଁ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଏ ଲଙ୍କାପୁର ଛାଡି ମୁଁ ଅନ୍ୟଠାକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ କରିବା, ଡାକନ୍ତୁ ତାକୁ। ଲୁଚିକି ପଳେଇବା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ବି ପଳେଇବି ଆଜ୍ଞା। আই বলাকারে লঙ্কা বাড়ি অছিলা রাবণ আই স্বর্গে বসি রম্ভাদি কলা গহরণ আই ভয় দৈত্য দুহিতা নাম বন্ধ ধরি
ମାର୍ଗରେ ଅଦିନର ଝଡ଼ ପରି କାହିଁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି? କଣ ହେଇଛି ପ୍ରଶସ୍ତ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଛି। ସତ କହୁଛ ପ୍ରଶସ୍ତ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାରି ଗର୍ଜନ ଇଏ କି ଗର୍ଜନ। ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦିତ ବିଷୟ। ଆଜ୍ଞା। ଯାଅ ଲଙ୍କାପୁରରେ ଉତ୍ସବ କର। আরে জানির পাহাড়ি উন্নত ভুবন্দে ময়ূর আরে পৃথিবীর উপরি আছে তো পার্বতী কুমার আরে ঘেরিছে বোলাইলা মেঘনা দরাম আরে অনেক পুত্র নাতি যে হইলে জনম আরে 18 ঘন্টা পুত্র বা 6 ঘন্টা নাতি আরে জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপ কলে কম্পই ধরিত্রী আরে স্বর্গপুর গৌরঙ্গ গ্রাম প্রায় করা আরে অধিকারী ইন্দ্র খুঁজে বহন বান্ধিলা আরে সুরভি সহজে গাব লুকিলে অসুর আরে গোপাল পরি সেবিলে লঙ্কাপুরে সুর আরে মাতার পুর কুকলা সবরঙ্গ মল্লী আরে চমকরে চমকান্তে জ্ঞান গলা ভুলি আরে নাগমানে মণি ঘেরি বহন ভেটিলে আরে নাগমানে মণি ঘেরি বহন ভেটিলে আরে তবুতারে দশ শির কৈলাস কুগলে ଦୂତ ଆଜ୍ଞା ଯାଅ ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦବ ଦଶାନନ ଆଇଛି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷେ। ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। କଦାପି ହେଲେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଏଟା ଏକ ଅସ୍ତ୍ରଧା। ସାଧାରଣ ବାନର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଜନ୍ତୁ ହୋଇ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଦଶାନନକୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ନାହିଁ। আরে নন্দী কি চাপড়ে মারি হইলা বানর আরে বানরে প্রাভব লাভ বলি নন্দী বীর ଏ ମହାତ୍ମା ଓ ତୁମେ ଯିଏ ହୁଅ ନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ଏଇ ଯୋଉ ବାନର ପାଇଁ ନନ୍ଦୀକୁ ଠାକୁରାଇ ବାନ୍ଧ ଏଇ ବାନର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ ବାନର ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଦିନେ ସଂହାର ହେବ। আরে বাদ করে কৈলাস উপারি বহন
संहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे भोलामहेश मोर प्रणाम ग्रहण कर। कल्याणमस्तु प्रसन्न ହେଇଛି ତୁମର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମରେ ଆଜି ଶଙ୍କର ତୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ମାଗ କେଉଁ ବର ଚାହୁଁଛ देव देव प्रभु बर मते एही बर दियो आपणक बाम पार्श्वरे रहुथबा दुर्गा सदा सर्वदा मो गड़रे गड़चंडी भावरे रहिबे और द्वितीयत आपण स्वयं मो सिंहासन पार्श्वरे प्रत्यक्ष दर्शन देबे मते एही बर दियंतु प्रभु। अस्तु 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 अरे बोली राजा बाली राजा सहस्रा अर्जुन अरे देवानंद संगे जाई युधिरा राघव अरे अयोध्या राजन अटे अनरण्य देव अरे अयोध्या राजन अटे अनरण्य देव अरे ताको संग से जुझिला जाई दश ग्रीव दूत आज्ञा जाओ तुम राजा को कहीदेव प्रबल प्रतापी राक्षस कुलर धूमकेतु दशानन आईची युद्ध भिक्षा करने को जाओ। आज्ञा महाराजଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆଜ୍ଞା ଦଶାନନ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କଣ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଧୂମକେତୁ କହିଲେ ଧୂମକେତୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଦଶାନନ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଦୂତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଦୂତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା अरे वज्र प्रहारं ते पूर्ण अनरण्य देव अरे वज्र प्रहारं ते पूर्ण अनरण्य देव अरे हसी छाती माती लागे विनोद सग्रीव अरे अनरके सचेतन धारिणी मानिले पर्वत पे सत्य बेगे वज्रे छेदिले पर्वत पे सत्य बेगे वज्रे छेदिले जय राम संग्रामे हारी कपट तिहारी राक्षस अनरण्य देव पूजे प्राणे गणानाथ जय राम ମହାରାଜଙ୍କର अनेक राजांक सहित युद्ध करिछि अनेक लोकଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସାରିବା ପରେ ବି ଏପରି ବୀର ମୁଁ କେଉଁ ଠାରେ ଦେଖିନି ନା ये इतिहास ପୃଷ୍ଠାରେ ନିହାତି ଭାବେ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ହବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କପଟରେ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବି। ଦୂତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନି ଆପଣ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିକି ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଅ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମିତ୍ର ହେବେ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦଶାନନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ମିତ୍ରତା କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ମିତ୍ରତା ବସିବାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଦୂତ
সংগ্রামে হারি কপট হিয়াই রাক্ষস অনরণ্য দেবঙ্কু সে প্রাণে কলা দাস জয় ସେହି କାଳ ଡାକ ଦେଲେ ଶୁଣରେ ରାକ୍ଷସ ସେହି କାଳ ଡାକ ଦେଲେ ଶୁଣରେ ରାକ୍ଷସ ମୋ ବଂଶର ହାତେ ରାସ ଯିବୁରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଦଶାନନ ତୁ ଯେମିତି ମତେ ଛଳ କରି କପଟ କରି ହତ୍ୟା କରିଛୁ ତୁ ସେମିତି ମୋ କୁଳ ବଂଶର ଦାୟର ହତ୍ୟାର କାରଣ ହେବ ସାଧାରଣ ମାନବ ହେଇକି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ବେଦବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଯେ ବଳେ ଧରସିଲା ମୋହେତୁ ରାକ୍ଷସ ମର ସାପ ସେହୁ ଦେଲା ଅଗ୍ନିରେ ଝାସିଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଙ୍ଗେ ହେଲା ଲୀନ ସାପ ପାଇ ପୁରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଦଶାନନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ କି ଏ ଦଶାନନ ଉପଭୋଗ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁଠାରେ ଦେଖି ନାହିଁ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ୟାକୁ ମୋ ଲଙ୍କା ଆଗକୁ ନେଇଯିବି ରାକ୍ଷସ ତୁ ଯେପରି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ ମୁଁ ତ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ରାକ୍ଷସ ସେଇ ନାରୀ ପାଇଁ ତୋର ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଦିବାର ସତ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସିଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଙ୍ଗେ ହେଲା ଲୀନ ସାପ ପାଇ ପୁରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଦଶାନନ ଏ ରୂପେ ଅନେକ ପୁର ବୁଲିନ ଜିଣିଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପରିଚାର କଲା ତାର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବସି ଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ବଡ଼ାଇ ସମ୍ପଦ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବ ଯାଅ ମୋ ସଭା ନିକଟକୁ ସମସ୍ତ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦଣ୍ଡାୟମାନ କର ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା ଆଜ୍ଞା 33 କୋଟି ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ବମ୍ବଲେ କେଉଁଠାରେ ଅଛ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସ ମହାଦେବଙ୍କର ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହଉଛି ଦୂତ ସମସ୍ତେ ମୋ ସଭା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେବି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହଉଛି ଆସ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମନରେ ଅନେକ ଗର୍ବ ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଏ ଲଙ୍କାଗରେ କାମ ହେଉଛି ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଫୁଟୁଥିବା ପାରିଜାତ ଫୁଲକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଗୁନ୍ଥି ଆଣି ମୋ ସ୍ୱୟଂ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇବ ଯାଅ ଆଜିଠାରୁ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ନ ରୁହେ ମନ ରହିଲା ତ ଫୁଲର ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବ ଆସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଧରି ମୋ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ରହିବ ତୁମର ଯେମିତି କୌଣସି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖରା ମୋ ଉପରେ ନ ପଡିବ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତାଣ ଖରା କରିବନି ତାଣ ଖରା କଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର
ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆଜିଠୁ ମୋ ସିଂହାସନ ପଶ୍ଚାତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରି ରହିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରିକି ଠିଆ ହବ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯିବେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଦେବି କେମିତି ମୋ ଉପରେ ଖରାପ ପଡ଼ିବନି। ତମେ ଛତା ଟେକିଅ ଚାଲ। ସମୀର ପବନ ଦେ, ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏ ଲଙ୍କାକୁ ସଜେଇ ରଖିବ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୀବ୍ର ମାତ୍ରାରେ ବହିବ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ମନେ ରହିଲା ତ? ଜୋରେ ଗର୍ଜନ କରିବନି ଆଉ ପାଟିରେ ଫାଟିଲେ ଆଉ ଆମର ଗଡ଼େଇବନି। ହଁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଚାଲ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ହେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମ ବଳରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ। ତେଣୁକରି ଆଜିକୁ ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଏ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିବ। ଜଗତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଥ ବାଜିବାର ଭୟେ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତରାୟଣ ସାରଥି କରାଏ। ପାଞ୍ଚେ ଝୁଣ୍ଟନ୍ତେ ମେଘେ ପୁରର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା ନହିବ ଆପେ ଗଢ଼ି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ସମ୍ପଦ ପଣରେ ମୋହ ବିଶ୍ରମା କୁମାର ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର କହେ ଦେବେ କଲେ ଡର। ଆଏ ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ଛାମୁରେ ଦେ ସର୍ବଦେବ ସାଧିଲେ। ଆଏ ଦିନ ଅବସାନ ହୁଅନ୍ତେ ଯେ ପୁରେ ବେଲାଣି ହେଲେ। ଆଏ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତେ ଯେ ବାଟେ କଲେ ବିଚାର। ଆଏ ଅନେକ ଦଶାକୁ ଦେଲାଣି ଯେ ଏ ବିଶ୍ରମା କୁମାର। हे देवादिदेव महादेव, हे इंद्र, हे समस्त देवगण, आज मो बल द्वारा सिना ए रावण आज बलियान हो गला, किंतु ए वेदपति ब्रह्म पश्चाताप करुछि। काहे की बर देला? आज काहे की ता द्वारा देवता गण को असुविधार सम्मुखीन होगा को पड़ुछि। महादेव कौन करिबा? महादेव कहंतु। हे ब्रह्मदेव, आपण एपरी बुझी विचारी जदि राक्षस मानक बर दियन्ते तेबे दारुण दुर्दशार सम्मुखीन आमे माने होमते नाही। ठीक कहछन्ते महादेव। आपणकर ए बर जोगु अतिष्ठ होई विश्वानंदन रावण ए संसार समस्त स्थान उपद्रव सृष्टि करुछि। हमर बाबू साहा की অতি বলবন্ত হইনরে কইতে পূর্বরে ছিলে। আয় এরূপে বড়াই গর্বকু যে কেহি বহি নথিলে। हे देव देव जसवंतीपुर अधीश्वर ब्रह्मा, रावण पूर्वरु अनेक कौणप माने देवता मानक ऊपर एपरी अतिशय उत्कंठार सहित आक्रमण करिसंती एवं सेमाने विफल मध्य होइसंती। रावण पूर्वरु अनेक राक्षस मानकर आक्रमण को देवता माने मध्य सहाय करिसंती, किंतु ए जो अतिशय क्रोध, ए जो अतिशय तंत्र, ए जो अतिशय शासन यह देवता मानक पक्षे सहिबा कष्टकर। कौन करिबा कहंतु? विचार दियंतु हे विधाता, कि विधान है आपणकर। विष्णु बिना केहि शरण दे नाही देवतांकर। आए एते भारी सर्पे तोड़िले जे क्षीर सिंधु तटर। हे महादेव, कहंतु जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपया मुकोऽपि वाचालतां
पंगु पर्वतलं घने किल महासीमर्थ्यमेति क्षणं जनमान्भोक्तिरविन्द सुन्दर दृशौ द्वन्द्वं किमन्यत् परं वन्दे चक्रधरं प्रसन्नवदनं भक्तस्य चिन्तामणि। हे महादेव, हे समस्त देवतागण, जो परम ब्रह्मंकर कृपारे एक चक्षुहीन व्यक्ति ए सुंदर सृष्टि को दृश्यमान करि पारे, जो परम ब्रह्म कृपारे एक मूक व्यक्ति कथा कहबाकू लगे, जो परम ब्रह्म कृपारे एक पंगु पर्वत लंघि पारे, ए समय रे हमको सहाय हेबे प्रभु श्री परम ब्रह्म नारायण। ठीक कहिसेंती ब्रह्मदेव। वैकुंठाधिपति ईश्वर श्रवा नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन बिना देवता मानकर आउ की भी आश्रा। चाहतु से क्षीराब्धि तटरे प्रभु को गुहारी करिवा, तांकठारु ये समस्त विषम समस्यार उपाय संधान करिवा। चलन्तु देवगण। अरे विष्णु बिना के ही शरण दे नाही देव तांकर। अरे जेते भाई सर्पे चढ़िले जे धीर सिंधु तटर। अरे अतियार परे डाकिले जे प्रभुर भाग्य धर।
अंतर्यामीनाथ अंतर्निहित अनुशोचना को बुझी पारी आपण ये जो रूप को आमको संदर्शन कराउछन्ते ए रूप को आमे देखि सारिछु प्रभु। आदि सत्य जुगरे वेदपति ब्रह्मा हस्तरू जेतेबेले वेद पोथी को अपहरण करी शंखासुर नामक दैत्य नहीं अगाध समुद्र जल मध्य रखिथिला सेतेबेले आपण धारण करिथिले मत्स्य रूप सप्त सिंधुर जल को आलोड़न करी आपण शंखासुर को प्राण रे विनाश करी वेद पोथी को धारण करिथिले ए कड़ेबर आमे देखि सारिछु। अन्य रूप रे देखिबा पई इच्छा करछु प्रभु, अन्य रूप रे देखिबा पई इच्छा करछु। परम ब्रह्म बहुबार देवासुर संग्राम हेबा परे जेतेबेले देवता एवं असुरंक मध्यरे संधि करागला सेतेबेले समुद्र को मंथन करबा पई स्थिर करागला। मंदाचल पर्वत को गरुड़ाणी प्रभु परम ब्रह्म आपण जेतेबेले समुद्र पकाइले सेतेबेले मंदाचल मन मध्यरे गर्भ वही अदाल उपर को चलिबा पई आरंभ कला। सेतेबेले मंद्राचलर गर्भ को चूर्ण करने पूर्वक निजर कमठ पृष्ठ आपण मंद्राचल को धारण करथिले एवं एक कच्छप रूप समुद्र मंथन रे आपणकर जो सहयोग एवं सहानुभूति ताहा ए संसार काल काल को मन रखिछि। ए रूप को आमे संदर्शन करि सारिछु। नूतन अवतार चाहूछु प्रभु, नूतन अवतार चाहूछु।
हे परमेश्वर परमात्मा प्रजापति कश्यप एवं दक्ष कन्या दितीଙ୍କ गर्भରୁ ସମ୍ମୁଖ ହୋଇ ହିରଣାକ୍ଷ ନାମକ ରାକ୍ଷସ ଯେତେବେଳେ ଏ ବସୁମତୀଙ୍କୁ ପାତାଳ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ এই ବରାହ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆପଣ ହିରଣାକ୍ଷକୁ ପ୍ରାଣରେ ବିନାଶ କରି ନିଜର ଦନ୍ତ ଅଗ୍ରରେ ବସୁମତୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛୁ ନୂତନ କଳେବର ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ हे परम ब्रह्म परमेश्वर जेतेबेले हिरणाक्षर भ्राता हिरण्यकशिपु वेदपति ब्रह्मांक वରରେ बलियान होई भक्त प्रहलादଙ୍କ प्रति अत्यंत कष्ट अत्यंत याचना देला सेतेबेले भक्तर मान रक्षा करिबा पई स्तंभरु विदारण होई आपण हिरण्यकशिपुर भक्ष विदारण करिथिले आपणकर तीक्ष्ण नखरे हिरण्यकशिपुर प्राण नहीं आपण नरसिंह रूप को संसार में सार्थकता प्रदान करथिले ए रूप मध्य देखि सारिछु प्रभु अन्य रूप को आशा करूछु।